Good evening, sir. We are the reporters of Lesson 23. So the topic is Gender Inequality in Marriage and Criminal Laws. Lesson Objectives. After studying this lesson, you should be able to explain gender inequality in the family and criminal laws of the Philippines, identify the laws and provisions that promote gender bias, discuss the issue of same-sex marriage and its legal implication. Key concept and terms. Gender inequality. Unequal treatment of individuals based on gender. Like kahibaw naman talitag unsa ng gender inequality no kay na-discuss naman na ni sir. So ang gender inequality di ay kay this means treating people unfairly because they are male or female, like dili patas bitaw nga pagtrato sa bai o sa laki. Sunod is patriarchy. A system where men dominate in power and decision making. Ang patriarchy di ay kay mao bitaw ni nga ang decision mas powerful ang laki kaysa sa bae. A system where men usually have more power and make most of the decision, like ang laki may ug unsay decision sa laki mao'y masunod, like mas powerful ang laki kaysa sa bae. Ang sunod is family code. Governs marriage, property, relations, and family rights. The law that talks about kani nga ang family code kay mao ni ang law nga ga storya about sa marriage, property o sa family rights, like karapatan sa pamilya. Ang sunod is revised penal code. Contains criminal laws and penalties for offenses. Like ang revised penal code bitaw kay mao ni ang law that list crimes under punishment, like murag maglista bitaw sa mga crime og ilahang mga punishment. Sunod is discrimination. Unfair treatment due to gender or sexuality. Like kahibaw naman talitag unsa nang discrimination no kana discuss naman na sa previous topic sa uban. Ang discrimination is unfair treatment because of someone's gender or sexuality, like maumaora sila sa gender inequality, like unfair bitaw nga pagtrato sa isig katawo. Ang example sa discrimination is ang pasyente gitrato og dili maayo sa mga staff sa ospital tungod sa iyang disability. Definition of marriage, Article 1. Defines marriage as a union between a man and a woman. Like kani ang marriage kuno kay only between a man and a woman, like laki ra ug bae ang pwede magpakasal. Same-sex marriage is not legally recognized in the Philippines. Like ang same-sex marriage kuno, like ako o kitay bae ug bae ang magpakasal, wala daw na siya gi-recognize sa Pilipinas. Like dili pare sa ubang country nga ilahan ang gilegalize ang same-sex marriage. For example, a same-sex couple married abroad cannot claim spousal rights here. Like if a same-sex couple kuno nga gikasal sa other country, ang ilaha kunong their marriage is not recognized here, like dili daw ni ma-recognize sa Pilipinas. Mao nang dili sila ka-claim og legal rights as spouses. Sunod is patriarchal decision making. Article 96, 124, 211, 225. In case of disagreement, the husband's decision prevails. Like kuan kuno, if the husband and wife like nanggiaway ang bana og asawa, the husband's decision is the one that counts. Like ang masunod kuno nga decision is sa bana kaysa sa asawa. Reflects male's authority and unequal power in the family. Like mas dako og kanang authority, mas dako bitaw og otoridad ang mga laki kaysa sa bae, like mas powerful sila kaysa sa bae. For example, the husband's decision about property or child custody is legally upheld. Like if a couple argues about kanabitaw nanggiaway sila about sa property o about sa kanang mag-alaga sa bata bitaw,
ang the husband's choice is legally followed, like ug unsay decision jud sa bana mao jud masunod, like for example ang decision sa bana is mabili niya ang like siya ang mag-alaga sa bata, so ang iya jud decision masunod kaysa sa iyahang asawa. Why mabuhat ang asawa sa decision tungod kay mas mas powerful man ang laki kaysa sa bae. So next is unequal punishment in adultery and concubinage. So crime. Adultery are 333. So who commits wife? Proof needed, 1 act of intercourse. So ang penalty is 2 to 6 years imprisonment. So kung ang mga asawa kung makasala, so ang penalty nila is makulong sila sa 2 to 6 years. So next is concubinage are 334. So who commits husband? Proof needed, proof of cohabitation or scandal. Penalty, lighter penalty. So mas gaan ang penalty sa kanang mga asawa Mga bana kung makasala, kung makakommit sila Commit. So women face harsher punishment than men. So sabotable na kaadyo nga ang mga bae mas kanang bugat ang ilang punishment kaysa sa mga laki. So example, a wife can be imprisoned for a single act of adultery, while a husband concubinage requires public scandal to be proven. So next is anti-rape law, RA 8353. Redefine rape as a crime against persons but allows dismissal if the rapist marries the victim. So, rape is now a crime against a person, not just against a woman's owner. But the case can be dismissed if the rapist marries the victim, which may force victims into marriage due to shame or pressure. So, ang kaso kuno ma-dismiss kung ang rapist kanang iyang pakasalan ang katong iyang katong victim. Mao to. So next is encourages forced marriage and re-traumatization. Example, a victim may be pressured to marry her offender to avoid social shame. So ang pasabot ani, so ang victim is kanang murag mapugos siya nga pakasalan tong nang rape niya o kanang atong lagi ng rape para kanang iwas sa kanang kwan bitaw kanang mauwaw kanang pagchismison ingon na. So next is prostitution law, Article 202 Revised Penal Code. Defines prostitutes only as women, including men and pimps. So next is shows gender bias and moral double standards. Example, male sex workers or clients are not penalized under the law. Ang mga laki is kanang mga laki nga mga trabahante or kanang mga clients is kanang dili mo penalize sa law. Di siya kanang penalize kanang sa kanang mga balao di nga na under the law. So next is gender inequality in law and society. Women face double standards. So first, women face double standards morally and legally. So ang pasabot ani is kanang mas stricto bitaw ang kanang kung about kaning women face double standards is about siya sa kanang kalahian sa kanang pagtrato sa bae ug laki bitaw mo ba sa ilang kanang mga ilang status sa ilang kinabuhi. So mas kuan ang mga bae. So next is patriarchal laws favor male dominance in family decisions. Ang mga patriarchal laws favor sa mga laki kuno, so kay ba naman jud kanang mas nag ang patriarchal laws kay
mas pabor sa mga laki, like o mas naghatag sila og kanang mas kanang mas pabor sa mga laki kanang mas na sila'y karapatan or kanang kapangyarihan kanang power bitaw para kanang magbuot sa kanang mga decision sa kanang pamilya or lagi mga ingana nga mga kuan. kani bitang so mosumpay ko sa kaluna. Ang patriarchal law is kanang naghatag bitaw ni siya og mas daghan og karapatan o kanang ang nagbigay ng mas kanang bitaw mas gamay og karapatan ang mga bae or gamay sila katungod bitaw kay mas powerful man ang mga laki. O man sa word nga katong patriarchy. So next is rape forgiveness clause promotes impunity. So next is LGBTQ plus relationships lack legal protection due to the narrow definition of marriage. Marriage. So mauna. So next is same-sex marriage. The family code only recognizes heterosexual marriage. Kana heterosexual ka ba? Ang bae og So kaning sa pasabot Opposite ani sex. is kanang opposite sex sila lagi kanang bae o kanang laki murag manay kanang Sa- family code sa family code jud kay mas ang ilang radyong gi-recognize is is heterosexual sexual marriage like kanang- ibaw naman talitag unsa na o unsa kanang na ang heterosexual no like opposite sex like bae ra jud o og laki. yan na. So next is arguments for equality, human rights, and legal benefits. So, so next is arguments against religions and moral beliefs. Some propose a civil partnership law as an alternative. So last is the summary table. So law article, family code are article number 1. So gender bias shown. Marriage only between man and woman. So Bae ra. kasal na sa kuan laki og sa bae. So ang effect includes in LGBTQ plus couple. So mas LGBTQ. So next articles 96 96124 211 2 to 5. So gender bias shown, husband decisions prevails. So ang effect is limits women's authority. So next is Arts 333 to 334, unequal adultery versus concubinage. So ang effect ani is harsher punishment for women. So next is RE 8353. So ang gender bias shown ani is marriage is excuses rape. So effect victim re-victimization. Katong mga victim mabalik ra gihapon og mabiktima. So next is Article 202. Gender bias shown, women only as prostitutes. So effect sexist legal language. So maora to among report sir. Thank you. Thank you.